बंधुगण वर्तमान चालुअछि श्रावण मास। एही श्रावण मास पई आपनकु एही वीडियो रे किछि एपरि अचूक उपाय संपर्क रे कहिबी जहाकु आपण बहुत सहज सरल सहित आपनक घरे ही करि परिबे, जहाकु बहुत ही शक्तिशाली माना जाइथाय। एही श्रावण मास को बहुत ही शक्तिशाली बोली माना जाइथाय। एमितिरे एही मासरे भगवान शिव शंकरंकर पूजा करा जाइथाय। सच्चा हृदयरु भक्तिर सहित तांकु स्मरण करा जाइथाय। आउ एहा मध्य माना जाइथाय जे एही श्रावण मासरे आपण जहा भी हृदयरु मनस्कामना करिथांती, जेउ भी काम हृदयरु विश्वासर सहित करिथांती, जेउ भी उपाय आपण हृदयरु विश्वासर सहित करिथांती, तेबे सेही उपायर फल आपनकु निश्चय रूपरे प्राप्ति होइथाय। आजिर एही वीडियो रे मध्य आहुरी केतेक गुरुत्वपूर्ण कथा आपण माननकु कहिबा पई जाउअछि। सेथिपई आपण निश्चय रूपरे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु आपण माने जदि मोर एही चैनलटी रे नुआ अछंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु, वीडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु, कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय रूपरे लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम जानि नियंतु जे एही जे श्रावण मास केतेक लोकमाननक पई पूर्णिमा ठारू आरंभ होइथाय, आउ केतेक लोकमाननक पई अमावास्या ठारू आरंभ होइथाय। 10 जुलाई रे पालित होइथिला बा पड़िथिला गुरु पूर्णिमा। तो जेउ माने पूर्णिमा ठारू आरंभ करंती तो सेमानंकर 11 जुलाई पाखरु श्रावण मास आरंभ होई सारिछि। जेपरि कि आपण माननकु पूर्वरु कहि सारिछि जे 11 जुलाई 2025 शुक्रवार दिन ठारू श्रावण मासर आरंभ होई सारिछि। आउ एहार समाप्ति हेबो 8 अगस्त शुक्रवार दिन। एही श्रावण मासटी रे 4टी सोमवार आसीबा पई जाउअछि, जो मध्यरु गोटिए सोमवार ऑलरेडी चली जाई अछि, जहा कि प्रथमटी हेउछि 14 जुलाई, द्वितीयटी हेउछि 21 जुलाई, तृतीयटी हेउछि 28 जुलाई, आउ चतुर्थटी हेउछि 4 अगस्त। एहा मध्यरु तो हमर 14 जुलाई सोमवार दिनटी ताहा चली जाई सारिछि। तो आपण एही उपाय गुडी को आउ 3टी जो सोमवार आसीबा पई जाउछि सही दिन करि परिबे। आउ जदि सोमवार दिन न करि पारुछंती आपण एही उपाय को शनिवार दिन मध्य करि परिबे। जदि आपण माने श्रावण मासर व्रत भी पालन न करूछंती तेबे मध्य एही उपाय को आपण पालन करि परिबे। किंतु केतेक जिनिसर एथिरे ध्यान रखिबार अछि। जेतेबेले आपण एही उपाय को करूछंती केवल सही दिनटी रे आपणकु आमिष भक्षण न करिबा आवश्यक। एमितिरे तो श्रावण मासटी रे आपण माननकु आमिष खाइबा उचित होई न थाए, किंतु जदिओ भी खाउछंती तेबे केवल सही गोटिए दिन जेउ दिन आपण उपाय करूछंती सोमवार हेउ किंबा शनिवार हेउ, जेउ भी दिन रे आपण उपाय करूछंती सही दिन आपणकु आमिष भक्षण करिबा अनुचित। जदि संभव होई परिबो आपणकु हल्का खाइबा गुडी को खाइबा आवश्यक। एहा सहित आपणकु एही कथार मध्य ध्यान देबार अछि। आपण जेउ भी उपाय करूछंती तो आपण काहारिंकर मन को जानी सुनी करी एमिति किसी कथा कहि देबे नै जेउ कारण पई तांकर मन कष्ट हेबो। आपणकर सामना वाला जा करूछंती सेटा तो तांको कर्म हेबो, किंतु आपण जोटा करूछंती सेटा आपणको कर्म हेबो। सथिपई आपणको ध्यान देबार अछि जे आपणको काहारिंको किछि एपरि शब्द कहिबार नाही किंबा किछि एपरि काम करिबार नाही जहा द्वारा अन्यर मन को कष्ट हेबो। एही दिन चाहिले आपण किछि समय बाहर करी जेते चाहिबे लोकमानंकर गरीब लोकमानंकर साहाय्य सहयोग करंतु। आपणक द्वारा जेतिकी भी संभव सेतिकी आपण साहाय्य करंतु। एहा तो गला प्रथम कथा। द्वितीय रे होछि जदि आपण किछि मनस्कामना रखुछंती बा रखिथिले पूर्वरु ताहा आपणकर पूरा होई पारु नाही, आउ सेथिपई आपण चिंतित रहुछंती, तो सही मनस्कामना को पूर्ण करिबा पई एही उपाय निश्चय रूपरे पालन करंतु। आपणकु आपणकर मन पसंदर कौनसी भी खाइबा एही श्रावण मासरे त्याग करिबार अछि। जदिओ भी आपण व्रत करि नाहंती ता सत्वे मध्य आपण एही उपाय गुडी को पालन करि परिबे। आपण जदि चाहिबे आपण खाली पादरे मध्य चली परिबे, चप्पलर व्यवहार करिवे नाही। आउ जेउ भी खाद्य को आपण त्याग करिवे एही श्रावण मासरे ताहा आपणकु जेपरि पसंद होइथिबो
ଆପଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏହା ତ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାହା ଯେକୌଣସି ବି ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ସେହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ କୌଣସି ବି ଏକ ପତ୍ର ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାହା ତୁଳସୀର ପତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେଇ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ 14 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର ଦିନଟି ତାହା ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଶନିବାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପୂର୍ବ ସୋମବାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ, ମହିଳାମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ପତ୍ର ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସେହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର କୋଣରେ ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ଭବ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କରିପାରିବେ। ରଖିବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ଏହା ଆପଣ 2 ଥର ବୋଲି ପାରିବେ, 3 ଥର ବୋଲି ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୋଲି ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାକୁ ବା ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛଲତାରେ ତା ମୂଳରେ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପାୟ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ମନସ୍କାମନା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପୂଜା ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉ, 2ଟି ହେଉ, 3ଟି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆଣିପାରିବେ, 10ଟି ହେଉ, 15ଟି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତୋଟି ବେଲପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ 3 ମୁଖୀ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ 3 ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ବେଲପତ୍ରରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିବେ ଏହି ଉପାୟଟି, ଆପଣ ପୁଣି 1 ପାଖରୁ ଗଣି କରି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରିବେ ଯେ ଏହା ତ ନୁହେଁ, ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମାସରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଦିନ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ 4ଟି ସୋମବାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣ ମାନିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ସହଜ ଲାଗୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଚଳିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।